Ayan, nakikita nyo yan. Sila po yung nabunutan ngayong araw to. Sila po yung sinertihan na nabunutan. Ayan. So ito yung mga kaibigan, yung ano, yung papremyo nila. Ayan, oh, tignan nyo, nakikita nyo yan. Ayan. So yun o, mayroon pang washing machine. Ayan, tayo lang salamat sa patuloy na pagsuporta sa Fortune at sa tindahan ng Iron Bless. Ngayon pa lang po lahat na po kayo panalo. Pero isa lamang po ang magbibigay sa inyo na nakikita nyo appliance insurance case na worth of 15,000 na hatod sa inyo ng Fortune. Pero Vlog. Sa patuloy po na pagsuporta at gagawin natin ngayon. Kaya mami, ayan, ito na po mga kaibigan, yung mananalo. Ayan. may idea po ba kayo kung anong gagawin natin ngayon? So, sa ngayon mga idol, wala pa silang idea. Wala pa silang idea kung ano yung lalaroin nila ngayon mga idol. Tropa! Tropa! Approve? Tropa. Practice lang yun ha. Ngayon, totohanan na. So practice pa lang ito mga idol ha. Approve? Tropa? Approve? Approve? Tropa? Tropa? Approve! 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 Tropa! Tropa! Aminado rin si tatay. Tropa! Tropa! Up, sir. Sabi na mag-practice. Parang sila na. Ano ba nag-usap? Approve? Tropa? Okay. Ayan. Approve? Tropa? Tropa? Approve? Tropa? Approve? Approve? Tropa? Tropa? Up, sir. Approve, tropa, approve, approve, tropa, approve, approve, tropa, tropa. Oh, di ba? Tropa, approve, approve, tropa, approve, tropa, tropa. Nag-approve ka, sabi ko tropa. Sir, doon ka po sir. Sir, approve, approve, tropa, approve, tropa, tropa. Para sa approve, tropa, tropa. Ayan. Tropa, tropa, approve, approve, tropa, approve, tropa, approve parehas kayo. Approve, tropa, tropa, approve, tropa, approve, approve, tropa, tropa, approve, approve, tropa, approve. Tropa, approve, approve, tropa, tropa, approve, tropa, approve, approve, tropa, tropa, approve, approve, tropa, tropa, approve, tropa. Oh, tropa, approve, tropa. Para sila mali. Approve, tropa, tropa, approve, tropa, approve, approve. Ay! Ano ba? Approve, tropa, approve, approve, tropa, tropa. Para sila mali. Tropa, tropa. Ano ba sir? Approve, tropa, approve, approve, tropa, approve, tropa. Ayan. Tropa, approve, approve, tropa, tropa, approve. Ma'am Maria Luisa, nag-approve ka pa. Tropa. Approve, tropa, approve, tropa. Okay, game na. Approve. Yan po yung nanalo kanina mga kaibigan. Oh, sila. Ayan. 2, 4, 6, 18. So mga 10 po sila naiwan mga kaibigan. 10. Ayan. Sige po na. Approve. Approve. Peace bomb. Tropa. Approve. Peace bomb. Peace bomb. Approve. Tropa. Ayan. Tropa. Tropa. Peace bomb. Approve. Peace bomb. Approve. Approve. Tropa. Tropa. Peace bomb. Ops, ma'am. Anaway. Isasarado mo pa yung daliri mo. Kitang gumanon siya. Tropa. Ano ba sir? Peace bomb! From President. Peace bomb, approve, peace bomb, tropa. Ma'am, sarado mo sabi. Sarado mo mama. Sarado mo. Kasi tropa, tropa, peace bomb, peace bomb, peace bomb,
Approve? Approve? Tropa! Tropa! Oops, Mami Delia. Bago tayo mag-tropa Yan ng si fist bump si agad. Kuya, si Okay Gio lang, Vlog, Mami mga Delia, kaibigan. huwag ka malulungkot ha. Siya po yung nag-sponsor kayo sa mga parapol, mga Ay, kaibigan. Ma'am Vic and Sir Carmeny, ito yung attentive na. Fist bump. Fist bump. Approve. Tropa. Tropa. Fist bump. Approve. Okay lang, Mami, kasi practice. Tropa. Tropa. Fist bump. Approve. Fist bump. Approve. Fist bump. Tropa. Tropa. Fist bump. Approve. Approve. Tropa. Ay, si Mami Mari. Okay naman mga kaibigan yung naiwan na naman. Ayan. Ganito mo yun. Chance ang manalo ng 15K worth of appliances natin mula kay Fortune. Kaya galingan nyo, wala ng partner-partner, individual na po ito. Tama! Approve! Peace bump! Approve! Ano sir? Isa pa. Peace bump! Tama! Tama! Approve! Peace bump! Peace bump! Tama! Tama! Peace bump! Approve! Sir Alvin. Ayan! May tindahan kayo, sir. Gaano na po kayo katagal nagtitinda? Kaputso, pupunta kasi magiging makakasip sa ng piso. Ayan, Mary. Okay, dapat po kayo, sir. Up, 1, 2, 3, go, dampot. Ayan, open nyo po. Pili lang, sir. Isa lang, and then ibaba nyo po muna, ilagay nyo po sa inyong likuran. Okay, next. Si Ma'am Shema. Okay, last. Ayan. Tigit kayo tatlo. Yan. Ito na natin natirang contender for today. Excited na ba? Taas po. And 1, 2, 3. Panalo! Itabi na kita sa break. Ang masasaya na masasabi pa ikaw nanalo. Wala akong masabi, salamat sa support. Ayan, Merry Christmas, sir! Merry Christmas, Madam and sir! Merry Christmas sa inyong lahat! Maraming salamat at congratulations! Halagang 15,000. Wow, congrats idol ah. Sir